Hello guys, welcome to my live stream. Dito pa ako sa bandang sitio Bayan guys. Meron ako nadaanan ditong Heliconia flowers guys. Oh. Ang daming bulaklak guys. Pulang-pula oh. Daming Heliconia guys. Yan. Kaganda. Di pa kinuha guys oh. Yan guys oh. Matagal na panahon talaga guys na hindi ako nakadaan dito. Maliit ako, mga 25 years siguro guys na nakabalik ako dito. Yan oh. Daming Heliconia guys. Heliconia flowers guys. Family ng birds of paradise. So, yan, may din anthurium dito guys. So, yan. Yan, anthurium oh. Anthurium pink oh. Ang ganda. Hindi na kinuha guys. Dahil sa lockdown. Ayan. Yan, may anthurium dito guys. Sa ilalim ng mangga. Oh, ang daming bulaklak. Pulang-pula ang anthurium. Yan, anthurium guys. Woo! Yan. May babala dito guys oh. Palihog. Ilabti ninyo ang tubig kay among gamiton, ordered by Ove. What is this? Inerase yung ibang letter guys. Alright guys. Yan guys oh. May spring dito guys oh. Iniinom to guys oh. Yan. Iniinom ako guys ha. Tabi. Yan. Presko yung tubig oh. Tabi. Ah. Sarap. Yan. May babala din dito guys. Oh. This lot is not for sale. Ayan, continuous yung agos ng tubig na yun guys. Ayan, may hose din dito. Kinukuha din para sa tanim nila guys. Alright guys. Ayan guys. Ito yung Wonder White guys. Wonder White na bulaklak oh. Yan, halos lahat ng tao dito guys. Sa tanim ng bulaklak guys. Yeah. Oh. Yan ang views dun guys. Yan sa may Mamawan guys. Yan, Central Highways. Yun sa may tuktok. Yan, may dadaan yung Central Highways guys. Papuntang south. Yan guys, oh, ang hirap ng daan guys. Whew. Ang ending nito guys, doon kami babagsak doon sa isa kong kapatid guys. Doon na sila nanirahan kasi may mga lupa naman sila dito sa sitio Bayang. Yan. Hirap ng daan. Ayan guys oh. Abot dito yung motor guys oh. Dadaanan ng sa daanan ng tao guys. Yan.
Malapit na kami umabot sa sitio Bayang. Actually Bayang na to guys eh. Yung proper talaga guys. Tamo. Kana. Trail nila. Ayan. Dito pala oh. Oh, andito na kami guys. Sa sitio Bayang guys. Sa main road nila guys, nandito na kami. Ayan. Laki ng banana guys oh. Iksi na lobby guys oh. Abot ko lang guys oh. Ayan ang social distancing guys oh. Ang layo ng pagitan guys oh. Bawat isa guys. Oh, dito pa rin yung ano guys oh. Oh, dami bulaklak. Ayan ang view guys. Init lang oh. Nandito na kami guys. Nakarating din. Ayan. Bahay ng sister Red ko. Yan si ano. Si Jam. Ay. Ay Jami, kaway ka dyan. Hello guys. Dito ka na kami. Sa sitio Bayang. Actually guys, ang pakay namin dito guys, mangunguha kami na tinatawag na sa native language na Mayot. Mangunguha kami guys. Kahirap ng daan. Kahirap ng daan. Ito guys oh, farm ng tilapia guys oh. Kita nyo? Hindi ko makita eh. Meron ditong banana guys. Napaka cute. Yan. Ito yung tinatawag na ano, Mendes banana. Maasim-asim na matamis. Tanglad guys oh. Yan, sugar cane guys. Ayun. Alala nyo to, sugar cane. Yes. Buhay na buhay yung bato guys oh. Yan yung nakita nyo guys, yan yung barangay Bonbon guys oh. Ayan. Dito kami sa sitio Bayang, barangay Babagdos. Ito yung kukunin namin guys, isang kind ng shells
Yan ang nabubuhay sa dahon. Ayan, ang pakay namin dito guys. Mangunguha kami guys. Diba? Exotic. Malaking farm ng ano guys. Oh. Roses. Red roses. Ayan guys. Oh. Meron na kami nakita guys. Oh. Nakita ni Boy Fernandez. Oh. Dalawa daw. Oh! Yan. O, apat na. 6 na nakuha namin guys. Woohoo! Yan, nakuha namin guys. Oh, oh di ba? Pagkahirap ng daan guys sa forest guys. Guys, meron ako nakita dito guys. Itong ugat ng vines ng panyawan guys ito. Ito yung panyawan guys. Yan. At dito sa likod ko guys, ito yung monstera guys. Dahon ng monstera. Vines din pala tong monstera guys. Oh. Ngayon ko lang nalalaman. Hahaha. Ayan guys. Kita niyo guys. Oh, hulog dalawa. Oh. Bilis manguha ni Boy Fernandez guys. Yan oh. Ayan. Tapos lang dito. Tulo mo na good. Tulo. Kasama ko si Boy Fernandez guys oh. Ito guys yung puno na ano guys. Panyawan kanina. Yan guys. Proceed tayo guys. Sa forest guys. Forest, the place where I belong. Yan. At ito naman guys yung dahon ng patikan guys. Fish tail. Ito yung fish tail. Oh, di ba? Yan guys. Actually guys, napakadelikado itong lugar na to guys. Oh. I'm sure na dito merong sawa dito guys. Okay guys. Ito guys, hirap na daan guys. Hi! Ihas! Ayan guys, oh. The wonder of you guys. Yan ang pangpang ng puti guys. Imagine guys, oh. Yung bato guys. Kaya. Di umda, oy.
Dong. Wata ko diha. Wata ko diha. Sama ka? Asa na ka? Oh, dili deh kapay sa agi deh. Dapat. Ngunit.